teman-teman, pernah tidak kalian merasa bingung ketika ditanya apa rumus present perfect tenses? Atau apa sih bedanya rumus present tense dan past tense? Kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis tenses untuk grammar. Jadi secara umum ada 3 jenis tenses yang perlu dikuasai penutur bahasa Inggris. 3 tense itu yakni present tense, future tense, dan past tense. Dari 3 tenses ini bisa diturunkan lagi menjadi 16 tense. Sekarang kita dapat simak perbedaan tiap tenses. Yang pertama saya jelaskan yaitu simple present tense. Simple present tense adalah bentuk tenses yang paling umum digunakan. Bentuk ini biasanya digunakan untuk menunjukkan fakta, kebiasaan, dan kejadian yang terjadi pada saat ini. Untuk rumusnya, positif, subjek plus verb 1 s atau es plus objek. Negatifnya, subjek plus do atau does plus not plus verb 1 plus objek. Pada pertanyaannya, do atau does plus subjek plus verb 1 plus objek. Yang perlu kita perhatikan, kata do digunakan jika subjeknya adalah I, you, they, atau we. Namun, kata does digunakan jika subjeknya adalah orang ketiga, she, he, atau it. Contoh kalimatnya positif, she reads Harry Potter books every day. Negatifnya, she don't read Harry Potter books every day. Pertanyaannya, does she read a Harry Potter book? Yang kedua yaitu present perfect tense. Present perfect tense menunjukkan aksi yang masih sedang berlangsung atau baru saja selesai. Untuk rumusnya, positif, subjek plus have atau has plus verb 3 plus objek. Untuk negatif, subjek plus have atau has plus not plus verb 3 plus objek. Pertanyaannya, have atau has plus subjek plus verb 3 plus objek. Untuk contoh kalimatnya, yaitu I think I have seen that movies before. Joan has studied 2 foreign languages. Have you been to ball 3 times? Have you ever been 3? Yang ketiga yaitu present perfect continuous. Present perfect continuous di sini adalah mengungkapkan aksi yang telah selesai pada suatu titik di masa lampau atau aksi telah dimulai di masa lalu dan terus berlanjut sampai sekarang. Untuk rumusnya, positif subjek plus have atau has plus been plus verb ing plus objek. Negatif subjek plus have atau has plus not plus been plus verb ing plus objek. Pertanyaannya, have atau has plus subjek plus been plus verb ing plus objek. Pada bentuk positif, kamu bisa menggunakan singkatan have untuk I have, you untuk you have, they untuk they have, dan seterusnya. Singkatan ini tidak berlaku untuk subjek he, she, dan it. Sedangkan pada bentuk negatif, singkatan ini yang benar untuk digunakan adalah haven't dan hasn't. Contohnya, I haven't been living here for 4 years. Bukan I've been living here for 4 years. Contoh kalimatnya, I have not been living here for 4 years. Sarah has been coming late for work recently. Yang keempat yaitu simple past tense.
Simple past tense digunakan untuk mengungkapkan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau. Rumusnya positif subjek plus verb 2 plus objek. Negatif subjek plus did plus not plus verb 1 plus objek. Pertanyaannya did plus subjek plus verb 1 plus objek. Contoh kalimatnya, she joined the English club class at school yesterday. Ade went to school with his new car this morning. Yang kelima yaitu past continuous tense. Past continuous tense digunakan untuk mengungkapkan bahwa suatu aksi sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau. Untuk rumusnya, positif subjek plus was atau were plus verb ing plus objek. Negatif subjek plus was atau were plus not plus verb ing plus objek. Pertanyaan, was atau were plus subjek plus verb ing plus objek. Contoh kalimatnya, I was having dinner at this time yesterday. Kedua, what was she doing at 7 a.m. this morning? Yang berikutnya adalah 6, yaitu past perfect tense. Past perfect tense digunakan untuk menunjukkan sebuah kejadian yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa lampau dan lebih menekankan pada fakta daripada durasi. Untuk rumusnya, positif subjek plus had plus verb 3 plus objek. Negatif subjek plus had plus not plus verb 3 plus objek. Pertanyaan, had plus subjek plus verb 3 plus objek. Contoh kalimat yang pertama, when he came last night, the cake had run out. Kedua, I had already eaten my breakfast by the time he picks me up. Yang berikut yaitu yang ketujuh, past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense digunakan untuk mengungkapkan suatu aksi yang terjadi di masa lalu dan telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu. Bedanya, past perfect continuous tense menekankan pada durasi terjadinya. Untuk rumusnya, positif subjek plus had plus been plus verb ing plus objek. Negatif subjek plus had plus not plus been plus verb ing plus objek. Untuk pertanyaannya, had plus subjek plus been plus verb ing plus objek. Contoh pada kalimat yang pertama, she was annoyed since she had been waiting for 2 hours at the bus station. Kedua, by the time the teacher came, the student had been reading half part of the text. Yang berikut yaitu 8, simple future tense. Simple future tense mengindikasikan suatu aksi di masa yang akan datang dan tidak dapat dipengaruhi. Tenses ini dapat juga digunakan untuk pembuatan keputusan di masa depan yang spontan atau asumsi yang berhubungan dengan masa yang akan datang. Untuk rumusnya, positif subjek plus will plus verb 1 plus objek. Negatif subjek plus will plus not plus verb 1 plus objek. Pertanyaan, will plus subjek plus verb 1 plus objek. Untuk contoh kalimatnya, we will go to Ambon. We will not go to Ambon. Will we go to Ambon tomorrow? Yang berikut adalah present continuous. Present continuous adalah tenses pola kalimat yang digunakan untuk membicarakan kejadian yang sedang terjadi.
Untuk rumusnya, positif, subject plus to be, am is are, plus verb ing, plus object. Untuk negatifnya, subject plus to be, am is are, plus not, plus verb ing, plus object. Untuk pertanyaannya, be, am is are, plus subject, plus verb ing. Untuk contoh kalimatnya, Cecil is speaking English. We are not sleeping now. Is the baby sleeping now? Yang berikut adalah future continuous. Future continuous adalah bentuk yang digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang akan sedang berlangsung di masa yang akan datang. Aksi tersebut telah dimulai tapi belum selesai pada saat itu. Untuk rumusnya, positif, subject plus will atau shall plus be plus verb ing. Negatif, subject plus will atau shall plus not plus be plus verb ing. Pertanyaan, will atau shall plus subject plus be plus verb ing. Contoh kalimatnya, you will be sleeping. You will not be sleeping. Will you be sleeping? Yang berikut yaitu 11 future perfect tenses. Future perfect tenses ini digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang akan sudah selesai atau akan terjadi di waktu tertentu di masa yang akan datang. Untuk rumusnya, positif, subject plus will plus have plus verb 3. Untuk negatifnya, subject plus will plus not plus have plus verb 3. Pertanyaannya, will plus subject plus have plus verb 3. Contoh kalimatnya yaitu, we will have arrived in school at 7 o'clock. We will not have arrived in school at 7 o'clock. Will we have arrived in school at 7 o'clock? Yang berikut yaitu simple past future tense. Simple past future tense digunakan untuk mengungkapkan suatu rencana yang tidak terjadi seperti seharusnya. Untuk rumusnya, positif, subject plus would atau shall plus verb 1. Negatifnya, subject plus would atau shall plus not plus verb 1. Pertanyaannya, would atau shall plus subject plus verb 1. Contoh kalimatnya, we shall be there next month. We shall not be there next month. Shall we be there next month? Yang berikut yaitu past future continuous tense. Past future continuous tense ini digunakan untuk menyatakan peristiwa yang akan sedang berlangsung pada masa lampau tetapi tidak terlaksana. Untuk rumusnya, positif, subject plus would atau should plus be plus verb ing. Untuk negatifnya, subject plus would atau should plus not plus be plus verb ing. Pertanyaannya, would atau should plus subject plus be plus verb ing. Untuk contoh kalimatnya yaitu, my mother will be checking at this hour yesterday morning. I will be attending the conference if I was in Malang. If he came, the show will be taking place immediately. Yang berikut yaitu past future perfect continuous tense. Past perfect continuous tense ini digunakan untuk memberitahukan beberapa lama suatu aksi yang akan sudah sedang berlangsung pada masa lampau, tetapi tidak terlaksana karena disebabkan hal lain.
Untuk rumusnya positif, subject plus would atau should plus have plus being plus verb ing. Negatif, subject plus would atau should plus not plus have plus being plus verb ing. Pertanyaannya, would atau should plus subject plus have plus been plus verb ing. Untuk contohnya, I would have been writing the article for 2 days by the end of last week. Nah teman-teman, ini adalah jenis-jenis tenses untuk grammar yang sudah saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.